ओम नमः शिवाय। 22 जुलाई पवित्र श्रावण मासर प्रथम सोमवार। एहिठारे बांधि दियंतु एक जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी। 24 घंटा मध्यरे चमत्कार देखंतु। श्रावणर जो मास होइथाए मर्यादा एवं भक्तिर मास होइथाए। श्रावणर पूरा मासरे भगवान भोलानाथ बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रारे थांती। एमिति माना जाइथाए कि श्रावणर पूरा मासरे भगवान भोलानाथंकर पूजापाठ करिबा द्वारा से शीघ्र प्रसन्न होइथांती। श्रावणर पूरा मास भगवान भोलानाथंकर प्रिय मास अटे एवं एहार अनेक पौराणिक कथा एवं मान्यता मध्य रहिअछि। एथिपाई लोकमाने श्रावण मासरे केतेगुड़िए नियमर पालन करिथांती। आजिर जो भिडियोटी अटे ताहा बहुत ही सुंदर विषयवस्तु उपरे आधारित अटे। एही भिडियो को निश्चय निजर फायदा पाई शेष पर्यंत देखिवे एवं जदि आपण भगवान भोलानाथंकु सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती ताहेले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिदेवे। श्रावण मासरे समुद्र मंथन होइथिला। श्रावण मासरे ही माता लक्ष्मी समुद्ररु उत्पन्न होइथिले एवं माता लक्ष्मी को मध्य धनर देवी बोली कुहाजाए। श्रावण मासरे भगवान भोलानाथ भूलोकକୁ आसीथांती एवं भूलोकरे जହାର घरे शिवलिंग रही थाए सही घर को निश्चय भगवान आंशिक रूप से आसीथांती। एही मासरे भगवान विष्णु जोग निद्रारे चली जाती एवं सृष्टिर संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलानाथंक हाथ में रही थाए। आजिर भिडियो रे आपण माने जानिबाकु पाइबे कि एही वृक्षरे बांधि दियंतु 2 जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी। आपणकर समस्त इच्छा शीघ्र निश्चय पूरण होइजिवो एवं एही वृक्षरे श्रावण मासरे जदि सबुज चूड़ी बांधुछंती तो आपणकर मनोस्कामना तो पूरण होइथाए। ता सहित आपणकर आगामी समय बहुत भल कटिथाए एवं आपणक जीवनर समस्त कष्ट समस्या दूर होइजिवो। तेबे मु उमेश आपण मानंकु स्वागत करुछि वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधुगण, भगवान भोलानाथंकु 3टी वृक्ष अत्यंत प्रिय अटे एवं आपण एही वृक्षर पूजा करिबा द्वारा आपणंकु शिव पूजा करिवार फल प्राप्त होइथाए। बंधुगण, सबुज रंग उल्लास एवं सौभाग्यर प्रतीक माना जाइथाए जहा मन को शीघ्र आनंदित करिथाए। सबुज रंग प्रकृतिर स्वरूप माना जाइथाए। श्रावण रे जो महिला सबुज रंगर चूड़ी पिंधि थांती सबुज रंगर वस्त्र धारण करिथांती तांकु अखंड सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। एथिपाई कुहा जाइथाए कि जेते भी माँ भौणी माने अछंती तांकु पूरा श्रावण मासरे सबुज रंगर चूड़ी निश्चय पिंधिबा उचित। सबुज रंगर वस्त्र पिंधिबा उचित। श्रावण मासरे जो माँ भौणी भगवान भोलानाथंकर पूजा करिथाए शिवंकर पूजा करिथाए एमिति माँ भौणी को सबुज रंगर वस्त्र श्रावण मासरे धारण करिबा दरकार। केबे भी लाल रंगर वस्त्र धारण करंतु नाही। एमिति माना जाइथाए लाल रंगर वस्त्र आपण धारण करिबा द्वारा भगवान भोलानाथ आपणक उपरे क्रोधित होइथांती। तो बंधुगण, एही वृक्षरे श्रावणर कौनसी सोमवार दिन निश्चय रूपरे बांधि दियंतु सबुज रंगर चूड़ी। दुर्भाग्य आपणकर सौभाग्य बदली जिवो। आपणकर जहाँ भी किछि कष्ट समस्या थाउ ताहा निश्चय रूपरे आपणकर दूर होइजिवो। केवल गोटे सोमवार दिन जदि आपण एही उपाय को करिथांती सबुज रंगर चूड़ी आपण एही वृक्षरे बांधि थांती तो आपणकर जन्म जन्मांतरर गरीबी तो दूर होइजिवो एवं ताहा सहित आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइजिवो। तो सेही वृक्ष कौन अटे आसंतु जानिबा। प्रथम वृक्ष अटे शमी वृक्ष। शमी वृक्ष को माता पार्वती एवं भगवान भोलानाथंकर मिश्रित स्वरूप बोली कुहा जाइथाए। एथिपाई शमी वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष मध्य कुहा जाइथाए। पूरा श्रावण मासरे शमी वृक्षरे माता पार्वती एवं भगवान भोलानाथंकर बास माना जाइथाए। श्रावण मासरे प्रदोष काल समयरे अर्थात दिन होइथिबो ना राति अर्थात संध्या समयरे तो एही वृक्ष को प्रदोष काल समयरे छुईबा द्वारा पाप दोष कष्ट एवं समस्या समाप्त हो जाइथाए। केवल श्रावण मासरे छुईबा मात्रे श्रावण मासरे शमी वृक्षर मूलरे जदि कंचा क्षीर अर्पण करा जाए तेबे भगवान भोलानाथ आपणक उपरे शीघ्र प्रसन्न होइथांती एवं माता पार्वतींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए।
ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ସେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ହିଁ ଲୁଚେଇ କରି ରଖିଥିଲେ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଘରେ ଲଗା ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ବାସ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାବଣର କୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ସବୁଜ ରିବନ ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। କୌଣସି ବା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଥାଉ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ସୋମବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପୁରା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଶମୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପୂଜାରେ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସର୍ବଦା ଧନରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଦୁଦୁରା ଗଛ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ କାଳ ଭୈରବର ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଦୁରାର ଫୁଲ ପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ଏବଂ ଶନିଦଶା ଭଳି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦୁଦୁରା ଗଛରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶ୍ରାବଣର କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଦୁରା ଗଛରେ ଆପଣ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଭୂତପ୍ରେତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁଦୁରାର ଚେର ଘରେ କୌଣସି କୋଣରେ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଏ ତ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ବେଲଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହୋଇଛି କି ବେଲଗଛ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବେଲପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବେଲ ବୃକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହାର ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣର କୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢଳାଯାଇଥାଏ ତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରାବଣର କୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ 1 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ହିଁ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ 1 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ଚୁଡ଼ି ବେଲଗଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପୁରା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେବେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 5ଟି ବେଲପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକରି ସଫା ଚନ୍ଦନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାବଣର କୌଣସି ଏକ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ଅବଶ୍ୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମର ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।